बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रियल एस्टेट पर एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ आपका मेज़बान सोहेल दी आयरन मैन जाफरी एजे मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है, इसी उम्मीद, यकीन और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और दस्तक कुदरत से मिलने वाली नेमतों को समेट रहे होंगे। चैनल पर आने वाले तमाम नए नए दोस्तों से कहेंगे हमारे चैनल एजे मार्केटिंग को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि पाकिस्तान में होने वाले तमाम अच्छे रियल एस्टेट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की टाइमली अपडेट्स आपको मिले और आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज का भी पता चलता रहे। सीडीए ने बड़ा क्लियर स्टांस ले लिया है कि आप सीडीए की टेरिटरी के अंदर गैर कानूनी जमीन की खरीदो फरोख्त नहीं कर सकते हैं। इसके हवाले से सीडीए का लैंड एक्विजिशन डिपार्टमेंट और सीडीए का जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो बहुत ज्यादा सरगर्म हो चुके हैं और मैं खुद इस बात का गवाह हूं कि सीडीए ने ये क्रैकडाउन, ये एक्शन, ये इलीगल जमीन की बाइंग, सेलिंग और इलीगल प्रॉपर्टीज को डिमोलिश करना शुरू कर दिया है। देखिए, होता क्या है कि बहुत से लोग रियल एस्टेट सोसाइटियों से बचते हैं। उसके पीछे मुख्तलिफ रीजंस हो सकते हैं। जो भी बंदा आपको इस हवाले से गाइड कर रहा है वो समटाइम्स आपको ये कहता है कि यार सोसाइटियां महंगी बहुत हैं, हम आपको सस्ती जमीन दिलवा देते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि यार सोसाइटियों में अगर आप किस्तों के ऊपर जाते हैं तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, तो आपको हम थोड़े बजट के अंदर पूरी की पूरी जमीन दिला देते हैं, आपको फौरी कब्जा दिला देते हैं और जमीन भी आपको सस्ती मिल जाएगी, आप फौरन से अपने घर की तामीर शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी आपको मंजन बेचा जाता है कि सोसाइटियां आपको छोटा मरला बेचती हैं, यानी कि 250 स्क्वायर फुट का मरला मिलता है आपको सोसाइटियों में। हम आपको जगह दिलवाते हैं जी, जगह सस्ती भी है, मरला भी 272 स्क्वायर फुट का है और आप फौरन से तामीर भी कर सकते हैं। सोसाइटियों में जाएंगे तो आपको वेट भी करना पड़ेगा, पैसे भी ज्यादा भरने पड़ेंगे, मरला भी छोटा होगा। तरह तरह की कहानियां आपको सुना के कायल किया जाता है कि आप उनकी बताई गई जमीन के ऊपर अपना घर बना लें, उनकी बताई हुई जमीन खरीद लें। और बहुत सारे लोग चूंकि इस्लामाबाद में दूसरे शहरों से आए हुए हैं, इस शहर की अर्बनाइजेशन बहुत तेज रफ्तारी के साथ जारी है, तो वो देखते हैं कि यार सीडीए की लैंड तो हमारे बस से बहुत बाहर है। मसलन D12 में आपको 5 मरला का प्लॉट ही 2.5 करोड़ रुपए का मिलता है और एक आम बंदे के लिए 2.5 करोड़ रुपए वैसे ही इकट्ठे देखने का ख्वाब किसी होता है। सोसाइटियों की बात करते हैं तो फैसल हिल्स जैसे प्रोजेक्ट में आपको 45 लाख रुपए में 5 मरला का प्लॉट शुरू होता है और 60 लाख रुपए तक जाता है। मैं उन प्लॉट्स की बात कर रहा हूं जिनके ऊपर आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो इस सूरत हाल में लोग फिर ऐसे अनासर का शिकार हो जाते हैं जो आपको कहते हैं कि हम आपको इस्लामाबाद के बहुत करीब सस्ती जगह ले देते हैं। और होता यह है कि वो लोग जो ऑलरेडी सीडीए को अपनी जगह बेच चुके हैं उनसे आपको स्टाम्प पेपर के ऊपर प्लॉट दिलवा दिए जाते हैं। और होता क्या है कि आप असल में कानूनी तौर पर वहां पर गैर कानूनी बैठे हुए हैं। अगर आपने वहां पर कंस्ट्रक्शन की है तो वो गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन है। अगर आपने उस जगह को घेर लिया है, सिर्फ आपने बुनियादें बना के छोड़ दिया है, तो आपने गैर कानूनी कब्जा किया हुआ है। ये स्टांस सीडीए ने इन दिनों बड़ा हार्शली ले लिया। सीडीए ने अपने फ्यूचर प्लान के जो सेक्टर्स हैं उनके लिए बड़ी देर पहले से जमीनें खरीद कर रखी हुई हैं और उन सेक्टर्स पर अभी चूंकि फौरन तरक्याती काम नहीं हो रहा है तो इस वजह से वहां पर वो लोग जिन्होंने जमीनें बेच दी हैं वो बड़े पुराने बैठे हुए हैं और उनको फिलवक्त सीडीए उठा भी नहीं रहा, क्योंकि वहां पर सीडीए ने फौरन से कोई सेक्टर बनाना नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि जो बंदा अब वहां पर बैठा हुआ वो जमीन उसकी है। वो शायद 15 साल पहले वो जमीन सीडीए को बेच चुके हैं, अब उनके पास कोई हुकूक नहीं है कि वो ये जगह आगे किसी और को बेच सकें। लेकिन ये जगह बिक भी रही हैं और बड़ी तेजी के साथ लोग कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं। सेक्टर C14 के आसपास सीडीए ने को हफ्ता 10 दिन पहले एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया और मार्गला रोड को इवन बंद कर दिया, क्योंकि लोग वहां पर मुसल्ला भी थे और डंडा बरदार भी थे और वो इर्द गिर्द से गुजरने वाली, मार्गला रोड से गुजरने वाली गाड़ियों को भी इवन नुकसान पहुंचा रहे थे, क्योंकि सीडीए उनके गैर कानूनी कब्जा को खत्म करना चाह रहा था। तो इस हवाले से जनाब सीडीए मुतहर्रक हुआ है और एक लेटर भी लिखा गया है, साथ ही साथ कुछ एक्शंस भी लिए गए हैं।
تو ان کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں کہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو نے تمام اسٹامپ پیپر وینڈرز کو سخت وارننگ جاری کر دی ہے اور ان پر زور دیا ہے کہ وہ اس غیر قانونی عمل کو فوری طور پر بند کریں. ایسا کرنے میں ناکامی کے نتیجے میں ان کے لائسنس کی منسوخی کے ساتھ ساتھ ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی. گزشتہ برسوں کے دوران سی ڈی اے نے رہائشی شعبوں اور دیگر منصوبوں کی ترقی کے مقاصد سے دارالحکومت بھر میں مختلف ریونیو اسٹیٹس میں وسیع اراضی حاصل کر رکھی ہے. تاہم بہت سے واقعات میں اتھارٹی زمینداروں کو مکمل معاوضہ فراہم کرنے میں ناکام رہی ہے اور حاصل شدہ زمین کا مکمل قبضہ بھی ایک چیلنج ثابت ہوا ہے. فی الحال مارگلا ایونیو کی تکمیل سے ملحقہ زیر ترقی سیکٹرز میں منفی قبضے کا خطرہ بڑھ گیا ہے. اگرچہ سی ڈی اے نے برسوں پہلے ان علاقوں میں زمین حاصل کر لی تھی لیکن ابھی تک ترقیاتی کام شروع نہیں ہو سکے ہیں. اس مسئلے سے نمٹنے کی کوشش میں سی ڈی اتھارٹی نے C13 اور C14 C15 C16 حال ہی میں سیکٹرز میں غیر قانونی طور پر تعمیر شدہ جائیدادوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا ہے. تاہم سیکٹرز E13 D13 اور F13 میں صورتحال اس سے بھی بدتر ہے جہاں پرائیویٹ افراد نے سینکڑوں کنال اراضی پر قبضہ کر رکھا ہے، بغیر مناسب دستاویزات کے عالی شان ولاز قائم کر رکھے ہیں. اسٹامپ پیپرز کے ذریعے اراضی کی خرید و فروخت نے ان غیر مجاز تجاوزات کو آسان بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے. اس معاملے پر کچھ عرصے کی خاموشی کے بعد شہری اتھارٹی نے بالآخر اسلام آباد کے ڈپٹی کمشنر کو ایک خط بھیج کر اس غیر قانونی عمل کو روکنے اور اسٹامپ پیپر وینڈرز کو جواب دہ بنانے کے لیے فوری اقدامات پر زور دیا ہے. سی ڈی اے کی ڈائریکٹر لینڈ سدرا انور کی جانب سے لکھے گئے خط میں ڈپٹی کمشنر کو بتایا گیا ہے کہ مالپور، علی پور، سنیاری، پنڈ سنگڑیال سمیت مختلف دیہی اور دیہاتی علاقوں میں اسٹامپ پیپرز پر سی ڈی اے کی حاصل کردہ اراضی کی خرید و فروخت جاری ہے. اس خرید و فروخت میں دریک موری، مہرا جعفر اور سنگجانی کے علاقے بھی شامل ہیں. اس سرگرمی کو مکمل طور پر غیر قانونی سمجھا جاتا ہے. خط کا اختتام اس طرح کی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث اسٹامپ وینڈرز کے خلاف سخت کارروائی کی درخواست کے ساتھ کیا گیا ہے. ان دکانداروں کی حوصلہ شکنی کی جانی چاہیے کہ وہ سی ڈی اے کی حاصل کی ہوئی زمین کی غیر قانونی فروخت اور خریداری میں سہولت فراہم کر رہے ہیں. تو جناب بچ کے رہنا، یہ نہ ہوئے کہ تسی کسی کو زمین خرید کے اپنے لوگوں دیتے اپنی جمع پونجی لا کے اپنا گھر بنایا ہوئے اور کل سی ڈی اے تواڈے کول آ جائے اور کہے کہ آپ اس جگہ پر غیر قانونی بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ ٹیکنیکلی آپ اس جگہ پر غیر قانونی بیٹھے ہوئے ہیں. اسٹامپ پیپر پر جو لوگ آپ کو زمینیں بیچ رہے ہیں وہ بالکل مجاز نہیں ہیں، نہ وہ اس زمین کے مالک ہیں. موسٹ کیسز کے اندر وہ اپنے سارے پیسے سی ڈی اے سے لے چکے ہیں. کچھ کیسز کے اندر سارے پیسے نہیں تو کم از کم وہ سی ڈی اے سے کافی پیسے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ آپ کو یہ زمین بیچ